Jesus rohu tanahon patandahon diri ini. Pabuha ia manay bata na mamuhoy haganupan na itanoman. Ay mase marhite pambahenan ni ipatuduh ni hubata. Ia manay bata. Anjaha adong parpuhoan. Ganu panjolma lang marsaran itanoman. Tapi adong doholi parpuhoan ay masanggaro Tuhan Yesus sa halinari. Sonari ipatalarni, pabuha iya maparpuhoan ay. Pay mabasa hita bagian hatani na bata, martonggo hita. Tuhan Yesus ipatalar hamban nami. Ganupan na itanoman. Ipuhoy ham doholi. Adong naipuhoy hubagas haguluhan sa dokah ni. Tapi adong naipuhoy laho manjalo uhuman sa dokah ni. Benham Tuhan torang ban nami, hamman nai bata. Marhite pambahenam mo, ipatuduhkan ban nami. Markuasa doham mamuhoy na dok mati ay masehala nai bagas ham. Langong gasirang besa dokah ni. On mapanginduan nami Tuhan Yesus, tondi muna pasing mambahen ia rusiha nami rusiaon. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin. Yohanes bindu 10 sada, mulai ayat sada. Mula manggoluh si Lazarus. Jesus mamuhoy na itanoman. Adong masa dahalak na buritan. Si Lazarus nahun huta, nahun Betania. Ay mahutani si Maria, apa si Marta sanina ni ay. Jadi si Lazaruson, boto ni si Maria, apa si Marta. Buritan iya. Ay si Maria na ongga maminaki Tuhanin. Dop ay na mangapusi na heni marhite jabulan ni. Boto ni do si Lazarus na buritanon. Jadi si Maria ongga mambahen pangidangion bani Tuhan Yesus. Adong pambahenan ni bani Tuhan Yesus. Iminaki ni Tuhanin dop ay ia pusini marhite jambulan ni. Isuruh boto ni Aima na makatahon bani. Jadi isuruh si Maria pakon si Marta na makatahon hubani Tuhan Yesus. Ham Tuhan, buritan doon na hinaholongan ni uhur nami. Berarti si Lazaruson, ihaholongi Tuhan Yesus. Berarti nih haholongi Tuhan Yesus peboy do buritan. Ham Tuhan, buritan do na hinaholongan ni uhurmo. Mambogi ay Yesus nini ma. Sedo hamatean ujung ni naburitai. Tapi bahen hasangapon ni naibatado ay. Ase marsangap anak ni naibata marhite hosi. Jadi buritan na ihaholongi Tuhan Yesus adong hape tujuan ni. Ase marsangap anak ni naibata marhite hosi. Tujuan ni si Lazarus buritan ia ihaholongi Tuhan Yesus ase marsangap anak ni naibata marhite naburitan si Lazarus ay. Tapi holong do uhur ni Yesus bani si Marta, bani saninani ay, apa bani si Lazarus. Berarti bukan sedo si Lazarus tumang ne haholongi Yesus. Si Marta pihaholongi ini, si Maria pihaholongi ini. Si Maria adong pambahenan ni bani Tuhan Yesus. Halani holong uhur ni bani Tuhan Yesus. Ay masih halak na dong maihaholongi Tuhan Yesus. Adong homa pambahenan ni bani Tuhan Yesus.
Ayat 6. Anja hadop ibogi na buritan do iya, soh ope iya 2 arinari bani iya nan ni ay. Dop salpu ay nini mahubani susian ni ay. Eta lau mahita use hu Judea. Das berita ay hubani Tuhan Yesus, pabawa si Lazarus na ihaholongi ni buritan. Tapi lang mitor lau Tuhan Yesus hu Betania. So hope iya 2 arinari bani iya nanni. Dop 2 ari baru hatahon ni bani susianni. Eta laho mahita hu Judea. Dop mate si Lazarus baru ma iya laho hu Betania. Betania ondo hor Jerusalem. Ay ma daerah Judea. Sona hado patugah kon. Pabuah holong uhur ni Tuhan Yesus bani si Lazarus. Sanggah buritan iya. Lang mitoroh Tuhan Yesus pamalumhon. Dop mate pe iya baru roh Tuhan Yesus. On marusia ninnay bata. Adong sura-sura ni Tuhan Yesus hubani si Lazarus. Marhite na buritan. Anjaha mati si Lazarus. Ase ipasangap anak ninay bata. Sonaha cara ni pasangap anak ninay bata. Ang godom mamate iya. Basahita mulai ayat 20. Ayat 20. Dop iboge si Marta na dop roh Yesus. Lahoma iya mangalwalosi. Tading irumah do anggo si Maria. Jadi dop 2 ari ibo geni berita ay baru mea ia lao hu Betania. Jadi bogi si Marta mana dop roh Tuhan Yesus. Si Maria tading irumah. Jadi nini si Marta mabani Yesus. Ambit ijon ham Tuhan seng mate botokin. Tapi sonari pe hubotoh do. Atap aha pe pindoham kumbani nai bata. Say na bereon ni dobamu. Sonaha do manuruham. Panandayon ni si Marta do Pak Tuhan Yesus. Si Marta ona dong hapor sayon ni. Markuasa do Yesus pamalumhon si Lazarus. Anggoros Tuhan Yesus sanggah buritan iya. Tapi sonari do mamate. Ay masihatahon ni. Ambit ijon ham Tuhan. Seng mate botokin. Jadi hapor sayon ni anggo Yesus hadir. Roh sangga si Lazarus ay buritan. Lang mate si Lazarus ay mahapor sayon ni. Berarti Yesus markuasa do pamalumhon. Anggo Yesus hadir ijin. Nini si ihatahon Yesus mahubani. Nalaho puho do botomai. Do mamate. Hapor sayaw ni Yesus markuasa pamalumhon. Sonari Yesus makatahon. Nalaho puho do botomai. Nini si Marta mahubani. Ea Tuhan. Ea hubotoh do na puho do iya bani ari parpuhoon si Magira. Adong homado hapor sayaon ni si Marta, pabuwa adong do parpuhoan si Magira. Ay masipor saya do iya pabuwa si Lazarus na do mation, puho do holi tapi si Magira. Ang gohamo adong do hapor sayon ni ham, puho do holi na do mate ay. Langit tanoman niya lalap. Halanya dong do parpuhoan. Si Marta persaya do iya ay. Ay masih hatahon ni huban ni Tuhan Yesus. Sangga Yesus makatahon. Nalaho puho do botomay. Nini si Marta mamambalosi. Ea hubotoh do. Na puho do iya bani parpuhoan si Magira. Jadi dong do parpuhoan si Magira. Si Marta persaya do ay.
Tapi ise na mamuhoy si magira langi botohni. Nay botohni nay bata ise nay bata ay na mamuhoy hala nay tanoman si magira langi botohni. Ay manalaho ipatalar Tuhan Yesus. Ase marsangap anak ni Jolmain. Ay masih tahun Yesus. Ahudo parpuhoan apa haguluhan. Say manggolu do na persaya baku agepe mate iya. Ahudo parpuhoan apa haguluhan. Say manggolu do na persaya baku agepe mate iya. Pengakuan ni Tuhan Yesus. Ibo to si Marta do puho do huli si Lazarus bani ari magira. Tapi langit tanda ini pabawa Yesus do holi na mamuhoy. Ay masih Yesus patalarhon. Ahudo parpuhuan na pahaguluhan. Yesus do mamuhoy na dop mate ay. Ay masedong do hiatahon Tuhan Yesus bani bindu 5. Sagala na persaya baku. Papuho oku do holi bani ari na magira. Sagala na mga korution. Seng mate iya sa dokahni. Papuho oku do holi. Sangga ari magira. Marulaku lagi hatahon Yesus. Pabawa iya do mamuhoy na dop mate ay. Iya do mamuhoy na persaya ay. Ase akula pakoton dini. Ibuan holi hu surga. Iya do mamuhoy halak na dok mati ay. Akula pakoton dini halak na lang persaya. Ida bukon maholi hu neraka. Sonari patalar Tuhan Yesus. Ahudo parpuhoan apa haguluhan. Say manggolu do na persaya baku agepe mate iya. Sonaha manggolu na persaya agepe mate. Si Lazarus do mamate. Akulani halani iya hasusuran ni si Adam. Si Adam mardosa nay batamak katahon. Halani humbani orbu doho maningon mulak hu orbu. Ay masih si Lazarus ay mulak hu orbu. Tapi partondian ni langongga mate. Langongga mersirang pakon nay bata. Partondian ni rapa kon nay bata sadukahni dokahni. Ay masih halak na lang persaya. Ya, hulaki. Ay masih halak na persaya. Langongga besirang pakon nay bata. Hamatea pelang manirang hita. Naburit pelang manirang hita. Halani Yesus membere haguluhan na sadokahni dokahni. Iha tahun Tuhan Yesus. Ahudo parpuhuan apa haguluhan. Say manggolu do na persaya baku agepe mate iya. Anjaha ganup na manggolu. Anjaha na persaya baku. Senganjay mate iya sadokahni dokahni. Persaya doho ijay. Isukun ni si Marta. Halani si Marta persaya do adong parpuhuan si magira. Tapi Yesus masahakon halak na persaya hubani lang mate sadokahni dokahni. Artini rap iya pakon Tuhan Yesus sadokahni dokahni. Porini mate pe akulani tondini lang mate sadokahni dokahni. Ay masih sukun ni persaya doho ijay. Anggo hami sukun. Persaya doham. Anggo persaya hamu Tuhan Yesus. Lang mate besa dokahni. Porini akula mulak hubani orbuk. Sangga roholi Kristus. Na iorbukai ipuhoi. Ipasada mapakot tondini. Ay marap isurga pakon Tuhan Yesus. Ay masih Yesus makatahon. Anggo dom masalose hupasirsir iya ng banima. Roh dohuliaw sa halinari. Ase mangalop hanima. Ase ijaaw ijay hanima. Sangga ijay mahuli ipuhoy ni ganupan na do gabi orbukay. Ipasadani pakot tondini.
Hala na porsaya, ang gusonari hita porsaya, langi alami hita be hamatea sa dokah ni. Langi alami hita be sirang pakon na ibata sa dokah ni. Tapi hala na lang porsaya, akula ni mula huorbuk, tondi ni sirang pakon na ibata sa dokah ni. Ay managoritoro. Jesus memberi jaminan. Yesus mengaku, memberi kepastian, ahudo perpuhuan na paguluhan, say manggolu do na porsaya baku agi pemate iya, anjaha ganup na manggolu, anjaha na porsaya baku, se nganjay mate iya sa dokah ni. Porsaya doho ijay, nini mahubani, ea Tuhan, porsaya doaw, hamdo Kristus anak ni bata, na rohu dunia on. Jadi si Marta adong do panandayon ni bani Tuhan Yesus. Porsaya do iya pabawa Yesus do Kristus. Yesus do anak ni bata na rohu dunia on. Tapi pasal parpuhoan lape itandai ni pabawa Yesus do holi na mamuhoy. Ay masih yang teruskan hita bahasa hita bani ayat 34. Lanjar nini ma, ijado itibalhon nasyam iya. Nini si dia mahubani. Roh maham, anjaha idah kam ma Tuhan. Yesus petangis ma. Jadi nini halak Jahudi ma. Tonggor ma. Holong ni uhur ni in bani. Tapi deba humbani si dia makatahon. Ia na mangukap mata ni nama pitung. Seng tarbahesiga ni. Ase ulang mate halakon. Halak nama buhe pelang manandai Tuhan Yesus. Jadi maringis mause Yesus das hosi ia hutano manai. Batu na niliang doai lanjar batu do tutupni. Nini Yesus ma. Akat na siyam ma batuin. Jadi nini si Marta. Boto ni nadok mate ay. Tuhan, dom mamarbau. Ay dom mapala 4 ari ia mate. Itandai si Marta doi hak kam. Pabuah Jesuson nama muhoy halak na mate. Lang. Memang adong do pangakuan ni. Ea Tuhan, porsaya doa hamdo Kristus, anak ni nebatana rohu dunia on. Tapi yang go pasal nama muhoy halak na mate. Langit tandai si Marta, pabawa Yesus doho lima muhoy. Ay masih sanggay hatahon Tuhan Yesus. Akak na siyang mabatuin. Jadi nini si Marta, boto ni nadok matiay. Tuhan, dom mamarbau. Ay dom mapala 4 hari ia mate. Memang ang godom mato 4 hari, dom mamarbau, dom mamulak ia gabi orbu. Ay masih sila sarus nadok matiay, nadom mamulak gabi orbu. On maibahen Tuhan Yesus, patalarhon hasangapon ni anak ni nebata. Ase ipasangap Tuhan Yesus, pabawa ia doho 5 muhoy sagala nadok mate. Ay masih ipaima Tuhan Yesus, 4 hari ia dok mate, baru maroh Tuhan Yesus. Ase ganupan mamboto. Pabawa Yesus do na mambere haguluhan. Lang begu mambere haguluhan. Lang jolma mambere haguluhan. Tapi Tuhan Yesus do na mambere haguluhan. Ay masih suruh ni akak na siyam batuin. Nini Yesus mahubani. Ay lang dom mahuhatahon bam. Ida homu do hasangapon ni nebata. Anggo porsaya ho. Yesus do mamakatahon. Naburitay. Sedo mambuan huhamatean. Sedo marujung huhamatean. Tapi ase ipasangap anak ni jolmain. Ase ipasangap Tuhan Yesus. Ase ganupan na hadiray mangakui. Pabawa Yesus do mambere haguluhan ni. Yesus do mambere haguluhan sa dokah ni.
Ia doho membuat haguluhan. Ia doho lima muhoi segala nadok mate ai. Ai masih hatahon ni hubani si Marta. Ai lang dom mahu hatahon bam. Ida ho mudo hasangapon ni nebata anggo persaya ho. Jadi ya kasi dia mabatu ai. Makawa ma Jesus do pak babo anjahan ini ma. Ham bapa terima kasih mabamu. Halani tangihon ham au. Hubotoh do tong do au itangihokam. Tapi halani halak nama bueon na jongjong maringgo tondo ulaki na jongjong maringgo tondo ase huhatahonin ase porsaya si dia na sinuruhmu doau. Berarti ipuhoi Tuhan Yesus sila sarus humbani na mate. Ase porsaya halak Yahudi, ase porsaya hampa konau, pabawa Yesus roh surga. Ha surga asal ni, anggohan surga asal ni ia manebata. Ai masedo mamula kia surga. On ma tujuan ni Tuhan Yesus. Halani halak Yahudi lala pihak tahun si dia. Kan anak ni si Yusuf do iya, si Joseph do iya. Ibu toh kita do isi saninani. Ibu toh kita do isi botoni. Anak tukang kayu do iya. Lalap langitan dari si dia. Agepe do may patudu Jesus markite pambahenan ni. Lang porsaya si dia pabawa Jesus rohun surga. Ay masih Jesus do na bata. Halani surga iyanan ni bata. Jadi sanggah Jesus laho mamuhoi si Lazarus ihatahon ni hubani bapa ni surga ibogi halak na mabui ai. Ase huhatahonin ase persaya si dia nasi nuruhmu doau. Piga hali halak Yahudi membuat batu sihol menggijiki Tuhan Yesus. Halani ihatahon Tuhan Yesus pabawa ia isuruh bapa ni surga. Bapa ni surga ai ma bapa ni. Ahani hatahon ni ai mahatani ne bata. Ahani horjahon ni ai mahorjani ne bata bapa. Anggolang persaya hani mabaku. Persaya mahani ma bani ahana horjahon ai. Halani ne horjahat Tuhan Yesus ai mahorjani ne bata bapa. Ai manalaho sihol patalaron ni Tuhan Yesus. Ase ipasangap anak ni julmain. Dopi hatahon ni sonai. Ipagogoh masorani mandilohon. Lazarus keluar maho. Jadi luar matongon na mati ai. Lilit ope hio bani naheni. Apa tangan ni sonai hio panrukup bani bohini. Iha tahon Yesus ma. Tanggalina siamma iya. Ase boy iya mardalan. Jadi bue mahumbani halak Yahudi. Na rohu bani si Maria ai. Nagabe persaya bani. Dop ididah sidea nabi nahen ni Yesus. Ipuhoi Yesus na dop gabi orbukai. Ipuhoi. Sonahai bahen ni. Idilo ni goran ni. Lazarus keluar maho. Ai masehita peholi. Idilo do gorata sahalak-sahalak. Iboto Yesus goran ni ham. Iboto Yesus gorakku. Halak nadop tarsurat goran ni bani buku hagoluan idilo holi goran ni dop ai ibuan mayahu surga. Halak nalang tarsurat goran ni bagas buku hagoluan idilo doho mani iya tapi isapakon idabuhkon hulautan api ai. Ipasangap Tuhan Yesus. Ipasangap. Berarti naburi ni Lazarus mati si Lazarus lang marujung hamatian. Tapi ase ipasangap goran ni anak ni julmain. Ase ipasangap Yesus. Ase tandai ham Yesus manay bata. Ase hutandai Yesus manay bata na rohat surga jadi manusia. Iya manay bata ay masedop salose iya makorjahon horjani itanahon dom mamulak iya husurga. Kan baru ope irayaho kita parnai ni Tuhan Yesus hu surga. Ai ma mambuktihon iya na bata.
Dunia mengakui ay masih ibain haganupan hari libur. Halani dunia mengakui Yesus dom mamulak ke surga. Yesus nai bata. Jadi ang golang persaya ham Yesus nai bata. Ang golangi bahen ham Yesus nai bata. Sanggaro holi iya ipuhoi ni mahaganupan na mate ay. Halak na lang persaya idabuhkon ni mahulautan api. Tapi halak na persaya ibuan ni marapakon iya isurga. Ay masih hatahon Tuhan Yesus. Naburiton lang marujung huhamatean. Tapi asi pasangap anak ni Jolmain. Jadi ipuhoi Tuhan Yesus si Lazarus. Idiloni Lazarus keluar mak. Mitur keluar si Lazarus ay. Mula tondini. Ay mamambuktihon Yesus do parpuhoan. Jadi goluh taon lang marujung itanoman. Halak na persaya ihatahon Tuhan Yesus. Lang mate ia sadokah ni dokah ni. Upah dosa hamatean langi jaloni. Halani domma ibere Yesus subani haguluas sadokah ni dokah ni. Akulata mula hu orbuk. Tondita rapa konai bata sadokah ni dokah ni. Sanggaroho li Tuhan Yesus. Halani ia perpuhoan. Ipuhoi ni mana yorbukai. Ipaulak ni matondini pasadani. Ay may buwan ni rapa kon iya isurga. Ipasangap goran ni anak ni naibata. Ang gusto nai, das do pangarapan mo, ipuhoy do huliham. Ise mamuhoy, ay ma Tuhan Yesus. Ay masihatahon Tuhan Yesus. Ganup na manggoluh anjahan na porsaya baku, senganjay mate iya sadokah ni dokah ni. Porsaya doho ijai, atak porsaya atap lang porsaya, ay pasti jadi do. Halani ay porsaya maham. Goluh talang marujungi hamatean. Dom may buktihon Tuhan Yesus. Si Lazarus dom maopatari mate. Ipuhoy Tuhan Yesus. Pabuwa iya maholi mamuhoy na mate ay. Martonggo hita. Tuhan Yesus roham hutanohon. Ham manay bata has surga. Ay masidom mamula ham surga. Sanggay tanohon ipatalarham hasangapumo. Pabuwa ham manay bata na mamuhoy sagala na mate. Halak na porsaya hubamo. Si Lazarus na haholongiham. Idiloham goranni. Lazarus keluar maho. Mitor puho si Lazarus ay. Age pedom maopatari iya itanoman. On mabuktini hamdo na mamuhoy haganupan julma na ibagas tanomanay. Halak na porsaya hubamo. Ipuhoy gunarapa kon ham sadokah ni dokah ni. Halak na lang porsaya. Ipuhoy guna iuhum. Ay masyangguhan nami porsaya. Sangga itanohon. Lang mati hanami sadokah ni dokah ni. Langongga hanami sirang pakon ham sadokah ni dokah ni. On may hatahok kamban nami Tuhan. Benham porsaya hanami. Halani hatamuon pasti doholi jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Isombahkan nami ham na ibata nami na manorangi paruhuran nami salak-salak. Ibagas goramuha nami martonggo. Amin.